Okay, so for chapter 8, kita akan tengok ada around 4 question structure. Figure 1 shows the translocation of sucrose. Okay, awak baca sini awak ingat, oh okay, ini chapter 8. Yang pressure flow hypothesis ni. Terus ingat, okay. So this is the keyword. Okay, so saya pakai pen. Translocation of sucrose. The movement of molecules. The movement of molecules T and sieve tube are indicated by the arrows. Kita tengok. So, dari sini you terus tahulah. Okay, so P ni ada, this is so ini, and then ada Q. So dalam gambar yang kita tengok sini saya zoom in, sorry. So yang bila movement of molecules tu is into the phloem, is into the sieve tube, this should be source cell, okay, ataupun companion cell. Sebab tu dekat sini bila dia tanya what is P, jawapan dia kalau you jawab leaf pun boleh, you jawab source pun boleh, companion cell pun boleh. Okay. So dekat Q, you tengok, oh okay lah, sucrose ni dia masuk ke dalam Q. Okay, so meaning Q ni dia yang sink. Okay, tapi kat sini ni sink cell. Yang kita belajar sebelum sink cell ada companion cell. Okay, so that's why jawapan you jawab sink cell pun boleh terima, you jawab companion cell pun kita boleh terima. Okay. So sekarang T ni apa? So kita tengok T from P akan enter sieve tube. So bila saya tengok ni saya pun macam ini sucrose kot. Sebab daripada source cell kan. Tapi kat sini pun ada T lah. So dalam xylem ada sucrose ke? Tak ada kan? So T ini dari xylem meaning T is water. Okay, so T is water. So bila kita tengok dekat sini, ni yang saya dah terang dalam tutur lah. Okay, so dekat sini yang ada high hydrostatic pressure. Dekat sieve tube near sink, ini sieve tube near source cell, ini sieve tube near sink cell. So dekat sini ada low hydrostatic pressure. Okay, so kenapa kat sini ada high? Sini ada banyak sucrose, and then water also enter at sieve tube near source cell ni. So dissolve sugar itu as well as the presence of the water here causing high hydrostatic, water static kat sini pressure. Okay, so kat sini kenapa ada low hydrostatic pressure? Because T, okay, water returns back to xylem and the sugar, the sucrose is absorbed into Q. Okay, is transported lah. So transport ni by active transport, and the ATP is provided by companion cell. Okay. So next soalan, name two types of lateral pathway. So lateral ni meaning lateral ataupun horizontal. Okay, so lateral ataupun horizontal ni maksud yang sama lah. Maksudnya perjalanan yang macam ni, yang ke arah sini ke arah sini ke. Okay, kalau ini vertical, ni vertical. Okay, so dua lateral pathway for movement of sucrose from P into the sieve tube. Okay, so ada dua cara lah, sama ada symplastic pathway ataupun apoplastic pathway. Okay, so what induce the movement of sucrose along the sieve tube? Okay, so sieve tube ni tadi saya cakap dia punya movement is affected by where is high hydrostatic pressure, where is low hydrostatic pressure. Okay, so kita tengok jawapan dia adalah hydrostatic pressure. Okay, itu yang induce movement of sucrose dekat situ. Okay, apa yang induce movement of molecule T? So T ni you tahu dah, water. T is water. Okay,
So movement of water saya cakap is controlled by ni yang saya selalu sebut tadi. So water moves from high water potential to low water potential. Okay, so movement of T into the sieve tube. Ini T masuk ke dalam sieve tube. Kenapa? Kenapa dia ada rasa nak masuk ke dalam? Why? Because dekat dalam xylem there is high water potential. Dalam sieve tube near the source cell there is low water potential. Siapa yang induce, yang menyebabkan T ni enter water into the sieve tube? Because there is low water potential in sieve tube ataupun high water potential in xylem. Boleh Okay. So what causes unloading of sucrose at Q? Okay. So kalau kita tengok ini kita punya sink cell, ni root lah. Okay. Ke akar dia root akan sentiasa convert the sucrose into starch. Meaning dekat sini ada less sucrose. So bila sini ada less sucrose, sini ada less sucrose. You nampak tak titik-titik ni ada 4 je. So tadi dah turun lah the sucrose akan transported into Q. So what causes the unloading of sucrose at Q? It's because of low sucrose concentration dekat Q. Dekat sink cell. Ataupun ada companion near the sink cell lah. So what would happen if the concentration of molecule T is lower at the upper part of U? So kalau dekat dalam xylem ni, so U ni xylem kan? Dalam xylem dekat sini low concentration, what would happen? So saya lukis sini low dekat upper part So ini upper, ini yang lower lah. Apa yang jadi? So water cannot move into sieve tube. Dia tak boleh lah nak transfer ke dalam ni, tak boleh. So water akan bergerak ke dalam xylem pula. So in the next, what would happen if concentration of molecule T, maksudnya water, is higher at the lower part of U? So kalau kat sini water potential higher, so inilah water akan move into sieve tube pula. Dia masuk ke dalam sieve tube. Soalan nombor 2. Figure 2 shows a section through a human heart. Nampak je, human heart. Chapter 8. So chapter 8 human heart. Kita tengok kat sini, first kita tengoklah diagram. So you tahu ini terus, nampak je ni terus. Ini right atria, ini right ventricle, ini left atria, ini left ventricle. So tengah-tengah ni ada septum. So bahagian ni juga adalah septum ni pembahagi antara dua lah, antara right dengan left. So dekat sini ada bundle of His. And then dekat ruang ni semua, kat bahagian ni, kat yang mengelilingi ventricle ada Purkinje. So ruang-ruang ni semua lah, ruang-ruang ni semua ada Purkinje fiber. Saya tahu yang ini dua ni dia masuk ke dalam right atria. Saya cakap ini apa? Vena cava. Vena cava. So left vent ini from the body into right atria. So vena cava. Daripada left ventricle dia carry oxygenated blood. So bahagian ini, bahagian left ini semua adalah ada oxygenated blood. So bahagian ini, bahagian right ada
deoxygenated blood. Okay, so from the rest of the body, so dari rest of the body, from the rest of the body, kita akan bawa deoxygenated blood, lalu vena cava masuk right atrium. Okay, masuk ke right ventricle, dan kita akan bagi ke lung lah. Okay, so left ventricle ni dia akan bawa oxygenated blood to the rest of the body. From apa? From lung lah. Okay, so deoxygenated blood kita akan nak bagi ke lung, to lung. Okay, so daripada left ventricle akan lalu apa ni? Ini apa awak rasa? Left ventricle dia akan nak bagi oxygenated blood to the rest of the body. Sebab tu kat sini dia tick kan? Saya ada cakap kat sini tick. Why tick? Sebab dia akan pump blood to the rest of the body. So lalu apa? Ini apa? You kena tahulah. Kalau pump oxygenated blood to the rest of the body, ini adalah aorta. Okay, so yang connected dengan left ventricle ini, oh ini aorta, confirm. Aorta Miss ada cakap dia ada 3 cabang. So boleh tambah sendiri lukis. Rasa pandai lah kan boleh lukis tu. Okay, so ini aorta. Okay, so sekarang ni kita nak ni pulmonary. Kalau lung, mesti maksud pulmonary adalah lung kan? Okay, so daripada right ventricle dia akan carry deoxygenated blood ni, dia nak bagi ke lung. Okay, so ini nama dia apa ni? Ni vessel ni nama dia apa? Vessel ni namanya adalah pulmonary artery. Okay, ini vessel ini namanya pulmonary artery. Yang dekat sini, daripada lung masuk ke left atrium, dia akan bawa apa? Oxygenated blood. So kalau lung, okay, kalau dari lung confirm dia pulmonary, tapi dia vein ke artery? Itu yang membezakan mereka je sebenarnya, pulmonary vein. Okay, kalau daripada lung pulmonary, dia carry oxygenated blood, vein. Okay, so yang daripada lung ni dia macam terbalik. Yang awak belajar, artery carry oxygenated blood kan? Tapi daripada right ventricle nak bawa deoxygenated blood to the lung, nama vessel dia adalah pulmonary artery. Okay, daripada lung, from lung carry oxygenated blood through menggunakan pulmonary vein. Dia terbalik. Yang you belajar, vein akan carry deoxygenated blood kan? Okay, yang pulmonary ni, yang lung ni terbalik. Okay, so tu kat sini settle. Okay, daripada gambar heart ni je saya boleh lukis macam-macam lagi. Apa lagi yang you boleh lukis? You boleh lukis lah. Ini SA node, sinoatrial node. Ini kat sini ada AV and atrioventricular node. Okay, lepas tu apa lagi yang you boleh label? Ini adalah AV valve. Ini pun adalah AV valve. Okay, saya cakap kalau right, nama AV valve dia adalah tricuspid valve. Kalau ini dekat sini tricuspid, kalau sini tri, sini bicuspid valve. So you tahulah F ni bicuspid valve. Okay, okay. Kemudian yang ini dua ni yang valve yang membahagikan atrium dengan ventricular, dengan ventricle, kita panggil AV valve. So ada tricuspid ataupun bicuspid. Okay, ada lagi satu valve di antara ventricle ke aorta dengan antara ventricle ke pulmonary artery. So ini namanya adalah, apa nama dia? Ini namanya adalah semilunar valve. Okay, semilunar valve. Okay, so bila semilunar valve tutup, akan bunyi loop. Kalau AV valve bila dia tutup, okay, akan bunyi loop. Okay, so saya dah explain lah dalam tutup.
bila which one is what happened, kenapa tutup. Okay, because of the high pressure. Okay, nanti kita akan tengok lah, okay, perbezaan pressure. So semilunar valve dia tutup bila pressure dekat artery, pulmonary artery dan aorta is higher than valve. So pintu ni akan tutup. Okay, lebih kurang macam ni juga gambar dia. Okay, so bila mula-mula bila ventricle punya pressure is high, blood akan naturally push the pintu. Okay, but then when the ventricle relax, okay, pulmonary artery dan aorta punya pressure is gonna be higher than ventricle. Okay, so bila pulmonary artery dan aorta punya pressure is high, ventricle tengah relax, okay, blood tu akan ada tendency untuk return, patah balik ke ventricle. So inilah semilunar valve akan tutup. So bila tutup bunyi dup. Okay, so every valve tutup bila ventricle contract. Okay, so bila ventricle tengah contract, artery tengah relax. Okay, so kat sini high pressure, sini low pressure. So blood akan ada tendency untuk return back to artery. Okay, so macam ni kita nak halang. So that's why the AV valve tutup. So bunyi loop. Okay, so bunyi loop, tup, loop, tup. Okay, itulah, ni pun saya ada terang dalam tutur jugalah. Okay, so name the parts label A, B and C. So A adalah aorta, B, so ini B adalah pulmonary artery, so C adalah vena cava. Which of these A, B and C carries the blood from the heart to muscle of the arm and leg? Okay, antara A, B dan C, mana satu yang carry blood to the body lah, arm and leg ni? So ini jawapan dia adalah A, aorta. Okay, so aorta will carry oxygenated blood to the rest of the body. Okay, ini connected dengan left ventricle ni. Okay, so what is the function of the valve label D and F? So D is the semilunar valve, F is the atrioventricular valve or bicuspid valve. Okay, so fungsi dia adalah function untuk prevent the backflow of blood from aorta into left ventricle. Okay, F punya function adalah untuk prevent backflow of blood from left ventricle back to left atrium. Okay, so D ni berapa markah ni? D ni 2 markah. Okay, and then dia minta function. So you kena bagi tahulah function D apa, function F apa. That's why dia bagi tahu prevent backflow of blood from aorta into left ventricle. Dan kalau semilunar valve ni, D ni function dia untuk prevent backflow of blood from aorta into left ventricle. Okay, so fungsi F untuk prevent backflow of blood from left ventricle back into left atrium. Okay, nak prevent blood kita nak prevent backflow of ventricle back into atrium. Okay, so next E, in which part of the heart is the pacemaker located? Located dekat mana? Dekat area E. So jawapan dia E lah. The pacemaker is also known as sinoatrial node. Okay, ni apa ni? Soalan C. Describe briefly the route of a red blood cell leaving from the right ventricle of the heart and entering the left atrium. Okay, leaving right ventricle, entering the left atrium. Okay, so macam mana blood daripada right ventricle dia akan pergi ke pulmonary artery kan? So meaning you will go to your lung. Okay, so blood tu daripada sini pulmonary artery akan pergi ke lung. Okay, and then
ada exchange, gases exchange dekat sini occur. Okay, carbon dioxide you breathe out and then you breathe in oxygen, and then oxygen will enter the heart through pulmonary vein. Okay, sekarang dia nak suruh you explain. You cerita sikit perjalanan red blood cell bila dia tinggalkan right ventricle, bila dia leave the right ventricle here and then dia return, enter the left atrium. So inilah apa yang berlaku bila dia tinggalkan right ventricle and enter left atrium dekat sini. What happened? Okay, so dekat sini dia cerita blood leave the right ventricle via pulmonary artery. So bagi tahu pulmonary artery satu. It carry deoxygenated blood to the lung. Okay, and carbon dioxide is replaced with oxygen in the lung. And oxygenated blood is transported back to the left atrium. Is transported to the left atrium via pulmonary artery, melalui pulmonary. Salah ni, ini pulmonary vein. Pulmonary vein. Okay, kalau oxygenated blood via pulmonary vein. Okay. So settle lah soalan ni. Tengok next soalan. Figure 7.1 shows one of the stages in the cardiac cycle. The arrow represent blood flow. Name the stage of cardiac cycle shown in figure 7.1. Okay, so saya dah bahagilah. Okay, macam dalam tutur juga. Kita bahagikan 0.1 second, 0.3 second, 0.4 second. So kalau tengok nota KML, so total dia adalah, total complete cardiac cycle adalah 0.8 second. Okay, so dekat the first 0.1 second, atria ni systole, dia contract. Systole ni maksudnya contract, diastole relax. Okay, so ventricle relax. Kalau 0.3 second, dekat the next part lah, yang 0.3 second ni, ventricle pula yang systole. Okay, so ini, sorry, vertical, ventricle, systole, atria, diastole. Okay, so nama stage itu adalah ventricular systole and atrial diastole. Nama stage. Okay, so what happened masa stage ni? Masa stage ni ventricle contract. Okay, itulah when you want to explain what happened. Okay, so ini adalah explanation dia. And the next 0.4 second, both of ventricle dengan atria diastole. Okay, saya refer gambar. So kalau you tengok dalam gambar ni, atria dengan ventricle dua-dua tengah relax. Okay, so soalan ni dia kata 7 dekat dalam gambar rajah ini is one of the stages, salah satu stage. And then ada tunjuk juga arrow. So dalam cardiac cycle you akan nampak lah arrow-arrow ni semua. So you kena tahu which stage yang gambar ini tengah tunjuk. So sebenarnya you boleh nampak ni dekat sini berlaku contraction dekat ventricle. So bila berlaku contraction dekat ventricle, nama stage of cardiac cycle ini adalah ventricular systole. Okay, so jawapan dia ventricular systole, atrial diastole. Okay, so explain the stage. You tengok markah berapa? Okay, ada 3 markah. So apa jadi masa dekat sini? Okay, ventricle contract. Simple je. Itu markah pertama. Okay, and then markah kedua kita tengok kat sini. The ventricle pressure is more than pressure in atria. So dekat sini higher than atria. So AV valve tutup. So AV valve close, produce loop sound. Okay. And then what happen? Blood akan enter aorta. Tengok ni ada 3 cabang, and as well as pulmonary artery. Okay. Pressure in ventricle is more than aorta and pulmonary artery. So semilunar valve open and blood is pumped into aorta and pulmonary artery. Okay, so dapatlah. Kat sini dia bagi ada 4 jawapan. 1, 2, 3, 4. Okay, sorry, dia bagi
ventricle contract ni, ini markah pertama. Okay, lagi 2 markah tu boleh ada, you letak ini salah satu daripada this 4 statement lah. Okay, so you hafal je lah 4 terus. Kod-kod kat sini 5 markah ke nanti PSPM kan. Beritahu dah lah semua jawapan berapa. Okay, so settle lah. Okay. Last soalan. Figure 7.2 shows the translocation of sucrose from P to Q. Figure 7.2 shows translocation of sucrose from P to Q. Give one example of P, Q. Okay, so you tengok ada keluar arrow. So saya cakap kalau keluar meaning P is source. Bila source, leave lah. Okay, why? Because direction of sucrose is dia go out of it. Okay. Kalau Q is fruit, root, or leaf, ataupun yang boleh jawab sing lah. Okay, sing. Why? Because sucrose enter the cell. Masuk. Okay, so name the hypothesis involved for sucrose transportation in phloem. Pressure flow, hypothesis. Okay. Explain the movement of water from xylem to phloem. Okay, so ni. Kenapa water enter phloem? Because the water potential in xylem is higher than in phloem. Okay, simple je. Berapa markah tu? 2 markah. So ada lagi satu. Lagi satu kita kena letak. Okay, it enters by osmosis. So water from xylem enters sieve tube by osmosis. Okay, baru you dapat 2 markah. You kena letak perkataan osmosis ni yang baru you dapat lagi 1 markah. Okay, state the type of pressure generated in the phloem due to 7B3. So 7B3 ni adalah water move daripada xylem masuk ke dalam phloem. Saya kata you akan hasilkan apa nama dia? Hydrostatic pressure. Okay, hydro ni daripada perkataan water kan. Okay, so bila water enter the phloem from xylem, this will create hydrostatic pressure dekat dalam phloem. Okay, so what would happen to sucrose at Q? So dekat Q, sucrose would be converted to starch. Okay, ataupun used for growth. Okay, source of energy. Okay, so yang dekat sini, yang cardiac cycle ni, I want you untuk ke sini kan. Okay, kat sini ada ni lah. I want you to summarizekan apa key point, what exactly happened at each of this stage. Okay, so contoh dekat sini atrial systole, ventricular diastole. So inilah yang 0.1 second ni kan. Okay, so apa yang berlaku? Atria contract, ventricle relax. Okay. Okay, and then jangan lupa first kali SAN dulu. SAN spread the impulse to both atria. So ingatlah, okay, ada SAN and then SAN ni yang sinoatrial node, send impulse to both atria, atria contract. Okay, and then cerita pasal blood pressure. So blood pressure atria is higher. So AV valve akan open. Okay, so flow of blood, blood in atria pump into ventricle. Okay, okay, so contoh ini yang dalam dalam bio dia saya letak 0.4 second first. Okay, so yang dekat sini saya letak 0.4 second ni when both of atria dengan ventricle dua-dua diastole. Okay, so what happen? Okay, saya terus letak loop kat sini, meaning semilunar valve close. Okay, kalau yang dekat bila ventricular systole ada bunyi loop. So bila loop, AV valve close. Okay, so bila atrial systole, siapa yang akan cause the atria contract? SAN. Kalau ventricular, dia contract sebab AVN, atrioventricular node, send impulse to bundle of His dan Purkinje fiber. Okay, and then tadi saya suruh cerita pasal apa pula? Siapa yang contract pula sekarang? Ventricular, ventricle contract. Ini cerita pasal pressure. Okay, so 0.3 second mana? Ni 0.3 second. So
cerita pasal pressure. So pressure ventricle higher than aorta. Okay, ni cerita pasal pressure. Okay, ni nak cerita pasal apa lagi? Flow of blood. Okay, so kalau kat sini flow of blood is from where to where? Daripada blood is pumped out of ventricle to pulmonary artery dengan aorta. Okay, so kalau macam tu kan, aku tanya kawan awak, okay, masa 0.1 second, masa atrial systole, flow of blood kat mana? So daripada atria ke ventricle. Pressure atria lagi tinggi daripada ventricle. Okay, so, okay, masa diastole 0.4 second, cardiac cycle, diastole. Pressure mana yang lagi tinggi daripada yang mana? So pressure, okay, masa diastole, kita tengok gambar diastole. Inilah yang diastole. Okay, semasa diastole, pressure dekat aorta dan pulmonary artery is higher. Okay, dekat dalam diastole. Tengok betul tak? Okay, so blood pressure in aorta dan pulmonary artery is higher than ventricle. Okay, kat atas ni higher daripada ventricle. Bila diastole. Diastole meaning dua-dua relax lah. Okay, gambar kat sini ventricle yang relax. Apa? Ventricle tengah contract. Okay, hence ada tube sound. Tadi saya cakap, okay, you dah cakap pasal pressure, you kena cakap pasal flow of blood. Okay, so 0.4 second dekat cardiac cycle, flow of blood daripada mana ke mana masa diastole. Kita tengok diastole. Mana gambar diastole? So flow of blood adalah blood flow from atria into ventricle through AV. Okay, so bila dua-dua tengah relax, blood akan enter je dekat atria, and then dia boleh turun terus je ke ventricle. Okay, sebab masa ni AV valve buka lagi. Okay, so betul lah. Okay, so ingatlah dekat setiap stage ni you nak cerita pasal apa. You cerita pasal pressure kat mana high, mana low. Cerita pasal flow of blood dari mana ke mana. Okay, so bila atrial systole, you akan cerita pasal SAN, atria akan contract. Okay, so lagi satu you kena ceritalah siapa yang tengah contract, siapa yang tengah relax. Okay, so ada 3 key point ni untuk you terangkan untuk setiap stage of cardiac cycle. Okay, itu sahaja. Revise, and then kita akan sambung chapter 9 lah.